Salimie bio mwambie lazima leo kisu ipite kumuti katika kibanda ya seremala. Asante sana, tunaweza kaa na tuko napatia Yesu makofi mazuri. Amen. Leo naomba Mungu ujumbe hii iwe tena baraka zaidi. Nasikia roho ya kufundisha. Amen. Sasa kode ni mafundisho njoo yenye na ikalishaka mtu na njoo yenye na mkomalishaka. Kusele message haiko tu mpaka sawa anasema Mungu afanye hivi. Inafikaka wakati unasikia mtu anasema neno iko na kufunza, kama unasikia hii kabisa na nisaidia, unaweza tosha sadako na sele. Haiko tu kumie, ni kukila mtumishi yeyote mwenye anaweza kuiko na kufundisha. Amen, amen. Tusome leo, nimesema tuikale tusome na tunaikala juu ni ile verse ndio tuko nasoma. Amen. Maana sikujua ni leo hatusimame saa ya kusoma ni ile verse. Isaya ngapi? 44. Ayo hata mimi naisema mu français haisumbue tena juu tuishajua mu Kiswahili. Inasema hivi: le charpentier étend les cordeaux. Il fait un tracé avec le crayon. Il les façonne avec les couteaux et marque ses dimensions avec les compas. Il produit une belle figure d'homme pour qu'elle habite dans une maison. Amen. Mkiswahili, seremala hunyosha uzi yake, huifanza kwa mfano mzuri sawasawa na uzuri wa mwanadamu, ili ikae nyumbani neno la Bwana. Tushangilia juu ya ile neno. Gisi tunaikala nasikia nifundishe bia kuikalisha kabisa. Tulishasema kamba ni metre, ni kipimo ambayo seremala natumia kwa ajili ya kuweka vipimo kwa mti. Na hii tukaonesha Yesu kama seremala anatumia vipimo sababu ni yeye ndiye anatujua na kutufahamu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu anaweza jua maisha yako, lakini hata ijua yote. Anaweza jua pase yako na present yako, jana yako na leo yako, lakini kesho hakuna mwanadamu mwanajua kesho yako. Jana yako banaijua juu wenda waliona jinsi unazaliwa, wameona jinsi unakomaa na wameona jinsi unaishi. Leo ni sababu wako na wendo wanaweza jua nini unapitia, lakini kesho hakuna binadamu anaweza kuigundua kwa maisha yako, isipokuwa tu yule ambaye ana maono. Ndio maana ukitembea na mtu usikue haraka kukuwa na judge maisha yake. Usikue haraka kuweka nukta kwa maisha ya mwanadamu wakati ambapo hauna kipimo ya kuelewa maisha yake. Ni kweli unajua jana alikuwa maskini, jana alikuwa kahaba, jana alikuwa mwizi, jana alikuwa na tabia mbaya, leo anapigwa, lakini kesho Mungu yeye pekee ndiye anaijua. Na kama ni Mungu ndiye anaijua, ndio maana tunamuita seremala, akiwa na kipimo ya kuweka vipimo kwa maisha yetu. Yeye ndiye anaweza jua huyu jana alikuwa na kunjama, kesho ndamtengenezea maisha na ananyoroka mzuri. Nitangazie mtu moya, banajua jana yako ulikuwa maskini, banajua sai unakosewa na vitu fulani, lakini Jehova kwa sasa anze andaa maisha yako ili kesho wale wanaofikiria wanakujua wakushangae. Piga jirani sango, mwambie hauyanijuaka.
Nakwambia hii, mimi nairudilia tena. Bandugu yake na Yusufu wangejuaka kama kumuuzisha njoo yenye itamuinua, hawangemuuzishaka. Bo balijua tu huyu jana baba alimshonea nguo, na hii nguo jana alilota, tumuvule hii nguo leo, kisha tuone ndoto zake zitaishia wapi naye. Paka wakakamata mawazo akasema tusimuvule tu nguo, tumuue. Njoo mmoja mwao akasema hapana, tusiue ndugu yetu, hata kama hatumumpendake tusimuue. Niseme hii ujuzi, hata upendi mtu haimaanishi mpaka umtakie mabaya jua umupendi. Wewe unaweza kuwa upendi mtu lakini kwa wengine wanampenda. Na nikasema hivi, usifanyizie mtu mabaya na haujue responsibility yenye anakuwa nayo. Kukoba mingi banamtegemeaka ule mwenye uko unatafuta fanyizia mabaya. Kwa hii hata haunipendi, usiniwazie mabaya na usitake mabaya inifikie. Juu na wewe hauwezi taka vya mabaya vikufikie. Mwimbaji mwana anasema usifurahi juu yangu wewe adui yangu. Nikianguka mimi naweza simama. Mungu njoo anatulogotaka, Mungu njoo anatusimamishaka. Usinitakie mabaya juu tu haunipendake. Na chuki yako haizuize Mungu asinipende. Kwa hii wewe ishi tu na amani na mtu. Haiko kubure. Njoo Waebrania nasema tafuteni amani na watu. Unajua ni nini? Manake unaweza kuwa hauko rafiki wa watu yote, lakini pia hauko adui wa watu. Tunaweza kuwa tusemeshanake lakini hatuko waadui. Sasa nijuba mingi wanaweza kama tusemeshane maana ni waadui. Hapana. Na hautakuwaka rafiki wa watu yote, pia hautapendewaka na watu yote. Kuna wale watakuchukia bila sababu, hauyamkoseaka, hauyaikalaka naye, hajue maisha yako, lakini anakuchukia tu bure na anakusema bure. Kwa hii wewe usiku wake vile. Ambia jirani, seremala iko na kipimo, lakini mimi na wewe hatuna vipimo. Njoo maana tusikwe na juge maisha ya mtu. Mtu akiteseka sasa usiwaze ni zambi tu nje naacha anateseka. Kuko mwingine anateseka juu ni wakati ya Mungu tu apitie ile kipindi, na kesho Mungu anamuinua na anambadilishia maisha. Amen, amen. Jambo la pili tulisema ni crayon, kalamu ya mate. Hayo tulielewa ni nini? Si tunakumbuka? Tukasema sababu kalamu ya mate kama baliandika mbaya banaweza vuta alafu wanaandika tena upya. Manake usinijuje juu ya maerere za pase, na usijiuwake juu ya makosa zenye ulifanyaka. Mungu anaweza vuta zile makosa zako, na gome ya nguvu yenye Yesu anatumikishaka ni damu yake. Damu ya Yesu iko na uwezo ya kuvuta kila erere yenye mtu alipitia. Ndio maana niwaambia saba namletea ule mwanamke Yesu mwekalu. Banamwambia Yesu, mwalimu, Bwana unasema nini? Tuko na majue juu ya kuua huyu mwanamke. Yesu akawauliza juu ya nini? Wakasema seme Musa msheria yake alituambiaka banamuke saba betulikutana mbuzinifu, tubaue kuwapiga majiwe. Yesu akasema mubaue kuwapiga nini? Njoo Yesu akagusa chini akaanza andika. Ilikuwa na maanisha juu sheria ni kweli kwa sema banamuke bavile bapigiwe majiwe. Me haikusema banamuke tujuu mwanamke hakuzini yeye peke. Alizini na mwanaume. Balisema kama mkibana bavile kubarabara njoo mubauwi. Quelle profondeur. Hapa uko mzoga. Yesu alisema Musa alisema msheria, watu kama wale mkiwakutana muwapeleke barabarani, alafu muwaue kwa mawe, mwanaume na mwanamke. Sasa baba jamaa iko saa muile grupe mulikuwaka ndugu ya mwanaume mwenye alifanya ile vitu na ule mwanamke, kisha bakaproteje ule mwanaume, bakaleta mwanamke, banamuleta kwa Yesu. Ase utuuhie hai, utuambie tu muue na majiwe. Yesu akaandika chini, kisha akasimama, mwenye hana zambi akuwa wa kwanza kumupiga. Nyi pali mumuie kubarabara, munamuleta muhekalu. Japo Yesu ni seremala. Mkiletea Yesu muti, ataitika ikufe kweli? Ataiprotege.
bali kuleta hapa kuhuduma juu mabaya yote yenye adui alikuandalia isikupate tena. Nipe amena niongee sasa. Mukanisa hatukuyake juu tukufe. Tunakuyaka bafu, tunatoka mkanisa bazima. Unakuya na laana, unarudia na baraka. Unakuya na umaskini, unarudia na utajiri. Unakuya celibatere, unapata mariage. Njo kanisa ile. Hatukuya hapa juu tukufia hapa. Mungu mwenye iko hapa alikufaka na akafufuka juu ya mie na wewe. Kwa hii niko natangaza, mwalikutakia mauti ataona unatoka mzima. Haujanisikia? Aliyekukusudia mabaya ataona ni mema ya Bwana njoo inatembea juu ya maisha yako. Ataona ni ushuhuda ya Bwana njoo iko inatembea juu ya maisha yako. Mimi naitaka kanisa mifupa ya Elisha. Kanisa iko kaburi ya Elisha. Salimia jirani mwambie tuko mkaburi ya Elisha sai. Oh, ungenisikia ungesema bien. Mwambie tuko mkaburi ya Elisha. Elisha alikufaka kisha mwaka moya bajamaa moya bakaenda zika maiti. Kuizika maake banenda itupa. Banaenda jidebarase nayo. Katikati ya njia baadui bakachomokea na bajamaa biko naenda zika. Saba liona baadui bakatupa maiti. Kutupa maiti maake ni kusema siye tunasove uzima yetu. Wewe ulishakufa hatukuhangaikie tena. Njo vile na wewe biko na kufanya baisha kutupa, wanasema maisha yako elishaisha, habakuhangaikie tena. Bali kutupa ni mzuri, lakini habajua kwenye bali kutupia. Mwenye bali tupia hapa ku MCPM amekuya kutanana na mifupa ya Elisha. Maiti kaenda, mifupa ndio kajikaza, maiti plito kajikaza. Saa inatupiwa ikaenda kutanana na mifupa ya Elisha. Haleluya. Kumbe mifupa ya mtumishi hata alishakufa, upako ilikuwa ingali mu mifupa yake. Na hapa kuko zaidi ya Elisha, naitwa Yesu Kristo. Alikufa na akafufuka. Unapotupwa unaingia hapa, lazima kilichokufa katika maisha yako kifufuke. Niko naongea na mwenye balitupaka maisha yake juu ya umaskini. Leo ile umaskini ikutanane na Yesu Kristo na utajiri ingie. Nipe amena niongee. Bale bajamaa biko na kimbia banajua balitupa nini? Memaiti kakutanana na mifupa ya nani? Iliendelea kufa au ikafufuka? Sali fufuka na akakuya nyuma yao. Anakuya ambia jirani mwali kukimbia, atajikuta huko na kimbia na yeye. Ola la, hauyanisikia. Bali muachaka banajua ule histoire imeisha. Kama taoza ya kunjia taoza, kama imbwa itakula maiti yake itakula. Niko na kutangazia hautakuwa chakula ya imbwa, hautakuwa chakula ya balozi, hautakuwa chakula ya wachawi. Jehova na kukutananisha na mifupa ya Elisha. Nani mwenye anakutana na mifupa ya Elisha hii asubuhi? Ile mifupa ya Elisha wa kweli ambaye ni Yesu Kristo ifufule kila kebaliuwaka mu maisha yako. Sijua baliuwaka nini mu maisha yako. Kama ni ndoa ifufuke. Kama ni umaskini ianguke na utajiri ifufuke. Kama ni afya ifufuke leo. Kama ni biashara ifufuke leo. Kama ni kazi ifufuke leo. Kama ni maisha, sema Yesu seremala fufula maisha yangu. A partir ya sai mwenye balizikaka relation zake niko nazifufula kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Mwebalizikaka kazi yake niko naifufula kwa uwezo wa jina la Yesu. Kuna wengine waliimwa kibali, kibali nafufuka juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Hautafurnir tena effort. Waliofikiri wamekuacha watajikuta na wewe huko na kimbia nao. Alishakuima strategia ya kazi, kumbe alikuwa hajue kama utakutana na mifupa ya Elisha. Akakimbia yeye peke Dubai bila effort yake, bila msaada yake. Utasaidiwa na Bwana na wewe utaenda kwa jina la Yesu Kristo. Mifupa ya ambia jirani walikuacha walifanya erreur. Kutupa mutu
Banawaza banamuchoka. Kumbe erere habajua kwenye ataangukia. Wewe kunitupa naona umenichoka, mimi nakuchokesha. Si ni vile? Lakini kwenye uliniachia, njoo haujua unaniachia wapi sasa. Bali tupa Yusufu, bali mutupa bakamuuzisha. Lakini habakujua mikono ya banani njoo banamutia. Kumbe kumutupa Yusufu, Mungu anaenda fufula maisha yake na kumfanya kuwa premier ministre mwinchi yenye haiko yake. Niko naongea na mtu mwenye bameonea sana. Juu ya krize balishaanza sema bibi anataka juu yako. Juu tu alikulipia transport, anataka kukutawala. A partir ya hii asubuhi asikulipie tena ile transport. Nilisema TikTok na ni video ilivuma, mimi nairudilia. Ukiniacha kisho niambie, aseme unaenda teseka juu bila mie hauwezi ishi, mujibie tu na hauyakuya mu maisha yangu linikutanaka mimi naishi, manake ukienda ndaendelea ishi tu. Huko watu wanaona vile bila hapo hatuwezi ishi, bila Mungu njoo hatuwezi ishi. Si mwenye anakusaidia kaachi tuone kama hautaendelea ishi. Mwenye anawazaka ile $4 anakupatiaka njoo zitakufanyizia maisha. Mtu anakupatia 5,000 francs anaongeza kwa maneno ya mubaya yule. 5,000 francs. Leo 5,000 francs ni $2. $2 itauza nini? Muniambie kungali nguo ya $2 leo ya mzuri. Alishavala nguo ishanuka jasho yake. Alishamaliza makuta zote za liuzi yako. Njoo anakuachiki kwa sema bila mimi kama hauvalaki. Ile makombo mimi naikunyang'anya kwa jina la Yesu. Narudilia ile makombo mimi nafanya nini? Mimi naikunyang'anya. Niongee na mtu mmoja sasa, ule kilema wa kumlango ulio bora, Matendo ya Mitume sura 3. Ule jamaa alikuwa na ikala kumlango ya hekalu. Iko na lomba makombo. Njoo vile Biblia inasema il commandait des miettes. Unajua omwata mwanalomba, mwanalomba makombo. Il vivait des miettes de ceux qui entraient dans l'église, de ceux qui entraient au temple. C'est ce que la Bible dit. À chaque fois qu'il était là, vu qu'il était paralytique, il était dépendant de tout celui qui devait faire son entrée au temple. Lui, il ne faisait que tendre la main. Alikuwa tunanyosha mkono. Nisaidie, nisaidie. Nafikiri mwingine anamwambia, na wewe ulishatusumbua, anamwachia makuta ya kukatika. Kamata. Watu hana kia kufanya, na vipande anabeba. Kumbe itafika siku. Tena belikuwa mfaa hivi, nibe banaingia mkanisa. Na biko na sifu kule. Pali bampatie kia maana, banampa njoo makombo. Njoo vile Biblia inasema makombo. Alafu saa yenye Petro na Yohana wanakuya omba magharibi 15, banamuona huyu jamaa, maandiko nasema akawaona bien na akatarajia kupata kitu kwao. Tuko pamoja? Akatarajia kupata kitu kwao. Maana alijua Petro na Yohana wanafanana oro. Maana leo mimi napata oro. Hata nishapata makombo hapa, habatanipa makombo. Kumbe kienye alikuwa na wazia batamupa hiko njoki batamupa. Batamupa zaidi ya vyenye iko na wazia. Njo Petro akamwambia, tuangalie mzuri. Manake, gisu uko natuona, endelea fungula macho bien. Utuone bien. Kisha akasema sina fedha wala dhahabu ya kukupa, lakini nilicho nacho nitakupa. Mbele niendelee niseme, hata hauna vyenye banawazaka uko navyo, uko na kingine kia maana kuzidia vile vile banawazaka. Akamwambia nilicho nacho nitakupa, kwa jina la Yesu simama na utembee. Ule jamaa akasema sitasimama. Hamuyasoma bien pale? Akakatala simama. Petro akasema miza hii, hata sikupe fedha, hata sikupe dhahabu, kile nimekupa ni zaidi ya fedha na dhahabu. Utasimama utake usitake. Jamaa akusimama. Asenjo Petro akamkamata mkono ya kinguvu.
Kamwambia usipatishe utumishi yangu haya we. Kamusimamisha. Njo saa jamaa anasimama akasema, depuis nizaliwe siyasimamaka. Munajua jua nini Petro hakumpatia fedha wala dhahabu? Jua alijua nikikupa fedha wala dhahabu hata ningekuwa navyo. Uko kilema batabikunyang'anya. Haunisikie. Uko kilema banaweza fanya nini? Kukunyang'anya. Lakini nikikupatia Yesu, atakupatia na fedha na dhahabu na hakuna mwenye atakunyang'anya havyo. Jamaa sana simama. Maandiko nasema sali tatembea kaona benzangu biko natembea. Mimi nikitembea ni erreur. Yakaenda mkanisa na iko hivi. Bengine biko atembea hivi mkanisa, ye iko hivi. Mkuruka marake ni kusema nyie mulisha simama sana. Mimi siwezi simama. Siwezi tembea sanyi. Ndaenda niko nafanya nini? Mwanasimama na niko atembea na nasimama na mwanatembea iko na ruka. Nani mwanaonekanaka wa mrefu? Yesu akurukishe kwa jina la Yesu. Ukinipa amen na mimi na declare bien. Alienda iko nafaa kama ni kuruka bakitia shimo mbele yake manake anafanya nini? Bakitia sumu anafanya nini? Bakimutega mulonge anafanya nini? Bakimutega magonjwa anafanya nini? Asubuhi ya saa ya leo Jehova kurukishe kila kia mubaya. Niko nasema ile umaskini unairuka. Niko nasema ile laana unairuka. Niko nasema ile mikoshi unairuka. Niko nasema ile magonjwa unairuka. Kila kibaya bali kutega. Ale, fa movement kidogo, ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Jehova akurushe kadiri unaruka. Kadiri Bwana akurushe. Akurushe laana ya jamaa. Akurukishe mikoshi bali kupakalaka. Kila kibaya bali kutega. Gishu uko na ruka. Prophetic ma ruka na uenda juu. Na inua mkono ya kushoto. Imeandikwa katika mezali. Katika mkono wa kushoto muna utajiri na muna utukufu. Ituru utajiri ambatane na maisha yako. Ituru utajiri ambatane na maisha yako. Na utukufu wa Bwana utembee na wewe. Yesu akurushe, akurushe, akurushe. Ikala kidogo. Eske biko naingia kabisa? Ambia jirani siko tena wa kutembea kawaida. Niisha kuwa wakuruka. Kufanya nini? Mwiko waruka maki kwa pitia za yulu yulu. Kama wengine batatembea na magari za uende Goma, we Mungu akuwe nakupa za avion kila siku. Ukwe tu naruka. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama avion inaleta woga, me raha ya avion inakuwaka bien. Voyage mu avion inakuwa utamu. Unakuwa mpaka na yulu ya mandege. Unajua mwenye hayatembea mu avion, Mungu amsaidie atembee. Ulikuwa haujue kuko ahadi ya Mungu ya uyatimizaka. Mungu sasa aliambia Adamu atawala, alimwambia atatawala mandege, atatawala manyama na masamaki. Ushatembea mubato maki ushatawala samaki. Ushatembea kugari tunapitaka maparki maki ushatawala nyama kwanza unazikulaka. Mendege ifo upande mu avion. Juu avion napanda yulu ya mandege. Pale unasema hapa kabisa ndege huko chini yangu. Bwana Yesu asifiwe. Muti katika kibanda cha kisu, sema na mie kisu. Tulisema jana kisu sasa seremali iko naipitisha haiko juu ya kutufariji, ni juu ya kututesa. Juu kisu inabebaka minofu. Inakulaka minofu ya mbao. Inakula minofu ya muti. Pale njo nikasema inafikaka wakati mwingine tunapitia kipindi ya nguvu na tuko na Mungu. Mpaka inafika tunawaza Mungu iko na roho mbaya na sie. Kumbe Mungu hana roho mbaya na sie, lakini iko na tutengeneza, iko na tupatia picha juu sasa tutatoka pale. Tufikake tukishainuliwa tunasema mpaka hapa nguvu zangu hazingenifikisha. Ile mateso yenye uko napitia, iko siku Mungu atakutendea nasema
Manake ilibidi nipitie ile magumu juu leo nikuwe kwenye niko sai. Huko wakati mwingine Mungu anaweza tumikisha hata na mtu mwenye hana nivo yako. Unamzidia buyana, unamzidia masomo. Mimi nasema buyana hapa juu kusema kweli. Hii pardon basi kuitia mkamera juu basi waze mubaya. Kusema kweli. Inabidi kisu itumike. Wakati ya kisu kutumika ni wakati ya kulumia. Hauwezi niambia huko Mungu utacheka siku zote. Mungu haiko kucheka siku zote. Batusomee hii verse juu muisikie yenye niko nasema. Ni verse yenye tulielewa mubaya juu iko fasi mbili. Tutaisoma mu version mbili juu muelewe. Baanze Mathayo 19. Mstari wa 28 na 29. Musikie vile nasema Mathayo, kisha ile verse bataitusomea tena mu Mark. Muone vile lazima tuitike kama malgré. Tuanze na Mathayo, batusomee mu Kiswahili. Mathayo 19 yani 19 mstari wa 28, 28 na 29. Nitaongoza usomi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu akawaambia, akajibia Petro junjo alikuwa na uiwai ya kuuliza. Kweli kweli ninawaambia ninyi ninawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata ndiyo katika ulimwengu mpya, ndiyo wakati mwana wa watu atakapoketi juu ya kiti cha utukufu wake, ninyi vile vile mutaketi juu ya viti vya ufalme, ndiyo 12, ndiyo mukihukumu makabila 12 ya Israeli, ndiyo na kila mtu aliyeacha nyumba. Pale njo niko sasa. Kila aliyeacha nyumba au ndugu wake, ndiyo make wa mwanaume kama wa mwanamke, ndiyo au baba au mama, ndiyo au watoto, ndiyo au mashamba, ndiyo kwa ajili ya jina langu, ndiyo atapewa mara 100. Munasikia hapa kwanza ni mara 100, na atariti uzima wa milele. Amen. Amen. Munasikia ile verse vile inasema vyote vya mzuri, hakuna vya mateso. Meturudilie ile verse mu Marko 10:29 na 30. Marko 10:29 na 30. Akawaambia, Yesu akawaambia, namna hii ndiyo haiwezi kutoka isipokuwa kwa kuomba na kwa kufunga. Marko sura 10. Niko mtisa. Ndiyo 10:29 inasema hivi. Ndiyo. Yesu akasema, kweli ninawaambia ninyi, mutasikia vile vile, ndiyo, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu, akaacha bandugu waume, ndiyo, au ndugu wanawake, ndiyo, au mama au baba au watoto, ndiyo, au mashamba, ndiyo, kwa ajili yangu, bila vyote unaviacha juu ya Yesu, na kwa ajili ya habari njema, ndiyo, ila atapewa, sikia, atapewa mara 100. Atapewa mara 100 sasa wakati huu, kwa hii wakati. Sikia sasa vile vya mara 100. Nyumba na ndugu waume, bandugu na ndugu wanawake, ndiyo, na mama na watoto na mashamba pamoja na mateso. Pamoja na nini? Na mateso. Achia pale. Eske mmesikia mzuri? Ambia jirani, haiko mwa Yesu haiko tu ya utamu.
na uchungu nayo inakuwaka ndani. Sasa mimi maombi yangu kwako, usianzie kubya butamu, uanze na mateso juu ya butamu bifuate baadaye. Mwenye atakwambia kwa Yesu, njoo kwa Yesu kuna raha, ni kweli kuna raha, lakini pia kuna uchungu. Huko pia uchungu, unapitia krizi, uliomba, unaomba bien, baba badilisha mume wangu. Mungu anakuambia nimekujibu mwanangu, unafika kunyumba ngumi hapa, mlomwe na vimbi. Kisha anajiuliza, alisema nimeshikia. Njoo Mungu ule. Unajua juu ya nini ile mateso? Juu tukiishi raha bila mateso, inaachaka tunasahau kama Mungu ndio kwa tufanyizia vile. Sasa kale kama mateso nikakutusukuma tena tumutafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Seremala anatumia kisu juu ya kututengeneza, juu ya kutupatia picha nzuri, lakini ile kisu inatutesa. Uko tu mu relation na mtu, haukumkosea. Unasikia situ hizi mafrancais za leo. Unasikia garçon anaanza kuandikia mon amour, tena bafio kusikia mon amour, oui chérie, mon beau gars. Ah, c'est, tu sais je t'aime, moi aussi je t'aime chérie. Mais j'aimerais te dire une chose. Ces derniers temps, je ne sens plus rien pour toi. Fille anaona sa vile ma étoile zinapita mbele yake. Anamwambia c'est arrête de blaguer chérie. Tu unasikia c'est ne m'appelle plus chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je causé du tort? Tu n'as rien fait. Maintenant qu'est-ce qui ne va pas? Inakuwa sa vile banakuambia gisi baniambia kasi tu n'es pas de mon niveau. Bali niambia vile mimi. Kisa mwana niambia tu n'es pas de mon niveau, ukimuona na unione haiko hata wa niveau yangu. Surtout kale kadada ikaniambia mbaya c'est je te conseille d'aller prier pour la femme de ta vie. Hasa niende omba juu ya bibi wa maisha yangu na yeye ndio mimi natoka naye. Ushasikia ile Kiswahili ni ya mbaya, ile français plutôt ni ya faux. Maki ananionyesha si yaomba pia. Naombaka. Nikajiuliza sasa nilikuwa naomba juu ya huyu. Anzambe. Mungu anakuwa wapi? Mungu anakuwa wapi? Acha mtu akudharau juu kisu iko napita kwa wewe. Après kisu kutakuya ingine itatumika kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Si niliwaambia ndafundisha biko na ikala kabisa. Très bien. Ambia jirani mu Yesu haiko raha tu. Na kama teso nako juu ekilibre ikue. Njoo maana maisha kuna kupanda na kushuka. Uko wakati ya mabonde na wakati ya milima. Naomba mtu mwenye iko napitia kipindi kizito, Mungu amtoshe sasa mwile kipindi. Amuingiza sasa mkipindi ya raha. Unajua wakati mwingine tunasikia kama magumu inapita kiasi. Na magumu kiendelea inaanza kaacha hatutaomba pia. Uniambie utaomba mzuri na uko njala. Misaki siku wanasema tuko mjeni. Uishazoea njala kisha unaingia mjeni, haiko jeni. Ni njala tu. Unajua jeune ya bien yenye unafunga na uko na chakula unakatala ikula juu ya kufunga. Njoo jeune ya bien hii. Misaki si Yesu. Hii ni profondeur. Misaki si Yesu mjango anafanya 40 jours et 40 nuits. Iko naomba hakulake na hakunyaki. Japo yeye peke ni maji ya uzima na yeye peke ni mkate wa uzima. Mpaka shetani anakiamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hii kuwa mkate. Maki anataka ambia Yesu ulishakuwa na njala sana. Tafuta sasa mkate ukule. Yesu akamwambia imeandikwa mtu hataishi tu kwa mkate au kwa chakula, lakini kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Maana yake ni kusema mkate siikose, mai siikose. Menilifunga juu niko naomba. Maombi ya bien yenye unaomba juu ya kitu, unajiprive na kitu na uko navi. Pale njoo na kwa kuko naomba mzuri zaidi.
Mungu akupatie provision ya kutosha. Nasema akupatie provision ya kutosha. Kwa sababu unafanya maombi na uko alezi. Mimi nataka maliza, mimi nabakia na quelques minutes zangu. Amen. Ningali na manefa 10 minutes. Amen. Kisha ndaacha mzee anafanya kipindi ya sadaka, tunarudia tunaomba sasa. Hii andika juu yangu. Saa yenye liko napitisha kisu kumuti, wakati wanapitisha randa kwa mti, haikuwake hadharani, ni ndani ya kibanda. Manake nini? Wakati yenye Mungu iko na kutengeneza, anahakikishaka anakuficha. Anafanya nini? Ambia jirani kuwa napotea, usikuwe naonekana sana. Munajua nini nashushaka samani yetu? Ni wakati unapenda wewe tu njoo bakwe naona. Wewe tu njoo bakwe ukwe naenda tembeleana. Sina wewe uko na kwenu. Si ukwe na bakia kwenu na wewe bakie kutembelea. Hata Biblia nasema mguu yenye nazoea kwa jirani bana muzara waka. Wakati ingine itika upotee, baseme ni mafiere, meujue haiko mafiere, niko na chunga heshima yangu. Mtu akikuona sana anakuchokaka. Hii ni juu ya bafrere. Frere haiwezekane upende fie kisha asubuhi ukue kwabo, mchana kwabo na magharibi kwabo. Utamuoae na hautumiki. Ukishaanza tembea kwabo asubuhi una maki utakunya kwabo chai, mchana unakula vya midi na magharibi unakoleza maneno juu kule vya usiku. Bafrere ya hivi habao wake dadangu. Ukiona frere iko nalamkia kwenu na shinda na usiku, ujui iko na kupondea pili kwa kupotezea wakati bure hata kuoa. Mwenye atakuoa omwasi kuone sana, lakini atumike juu apate pesa yenye taacha na kuoa kesho. Mwenye anakupenda ifo tuitike tupotee. Ngwani kuoneshe siri ya kupotea mu Biblia. Yakobo iko na problem. Anasikia Esau anakia muua kisha miaka 12 ya kuiba baraka zake. Yakobo kaona hapa nikijileta mbele ya Esau ataniua. Biblia inasema Yakobo akakusanya watu wenye alikuwa nao. Babibi yake wote baine, kila mmoja na watoto yake. Na kundi ya manyama na watumishi akabakusanya fasi moja. Akabagawa vikundi. Kisha Biblia inasema Yakobo akajitenga mbali nao. Akafika fasi wanaita Penuel. Yeye ndio alikia paita Penuel. Sana jitenga, maandiko yanasema akakaa pale. Alipokaa ni pale sasa malaika akakia pambana na Yakobo. Ile kupambana na Yakobo, Biblia inasema Yakobo akakuwa na nguvu kuzidia malaika. Ndio malaika kaona kama itakuwa vya haya mwanadamu anishinda. Kumbe ule malaika ndio Biblia inasema huku Hosea aseme alikuwa ni Mungu. Maana Yakobo akapigana na Mungu. Yeye peke hakuna mtu. Sasa Mungu anaona Yakobo anakuwa nguvu, Biblia inasema Mungu akavunja Yakobo kiuno. Akavunja akapasula. Yakobo akaanza bwate, hawezi weza tembea. Mungu akamwambia niache niende unakuja. Yakobo akamwambia siwezi kuacha kama haunibariki. Manake nini? Wewe kama uko seremala ushanilumiza, siwezi itika uniache na unanilumiza bila valeur yenye ndatoka nayo hapa. Mungu akamwambia jina lako nani? Akasema mie njoo Yakobo. Njoo Mungu akamwambia hautaitwa tena Yakobo, tangu leo jina lako inakuwa Israeli. Mara moja asena akambariki pale Yakobo akaacha Mungu. Yakobo katoka sasa kwa alikuwa nafichama iko na bwate. Maki hivi nje iko na tembe. Kila mwanamuona aseyo Muzedi alienda kwenye nenda lumilia, ona vile anateseka. Nyinyi mnaona anateseka lakini amepata kitu kia maana. Maana wanajifichaka Mungu, unawezi muona anapigwa, kumbe ndani yake mko utajiri mkubwa ambayo Mungu ameficha kwake. Ambia jirani itika upotee. Mwenye anapoteaka siku atatoka, anashangazaka dunia. Na mimi naomba sasa ikuwe wakati yenye Mungu atakutosha. Atakuexpose sasa kwa jina la Yesu. Naona wakati nakimbia.
Randa, kisu, tafsiri yake ingine ni neno la Mungu. Salimia jirani, mwambie kisu ni neno la Mungu. Habawezi tia muti muatelie kama habaipitishe yako kisu. Lazima kisu ipite. Maandiko inasema neno la Mungu ni upanga ama kisu ikatao ngambo na ngambo. Maana nakata ngambo mbili. Sasa wakati seremala napitisha kisu juu ya mti, ni kutaka onesha kama kisu ni picha ya neno la Mungu. Manake Mkristo sasa tuko muatelie, kitu kikubwa tunapaswa taka kipite ku maisha yetu ni neno la Mungu. Sema na mie neno la Mungu. Juma kesho lendi ndaanza ba explique maana ya neno ya Mungu na faida ya kuishi neno ya Mungu. Lakini ujue kwanza ni habari tu. Ujue kwanza Mungu aliumba yote kwa neno. Yohana 1:1, katika mwanzo kulikuwa naye neno, alikuwa pamoja na naye neno alikuwa ni manake neno ni Mungu. Hasa wakati unasikia neno, manake uko unasikia Mungu. Neno ikikaa ndani yako, manake Mungu ndio mwenye ameikala muwei. Sasa Mungu akiikala muwei, nani atakuchezea kaka? Ndio maana shetani, hii uiandike mbele nimalize. Shetani haogopake muombaji. Wewe na upako ya maombi, shetani haogope maombaji. Lakini shetani anaogopaka mwenye iko na neno ya Mungu. Nikuoneshe kama ni kweli. Hii mfano nimemaliza. Yesu anamaliza batizio. Biblia inasema akasukumwa kwa roho jangwani. Akaomba siku ngapi? 40 na usiku ngapi? Shetani alisema sitamsogelea juu Yesu iko na moto ya maombi sahi. Sasa Yesu anamaliza maombi, shetani akamwendea bila. Ujiulize, mtu anamaliza omba, nguvu ya maombi ingali, lakini shetani anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hii kuwa mkate. Sikia mimi napenda kwa Yesu. Yesu akamwambia imeandikwa, wewe ibilisi, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno la Bwana litokalo wapi? Sikia piège ya shetani. Alikia mwambia frère kuya, tonton kuya. Shetani aliambia Yesu hivi, kama wewe ni mwana wa Mungu. Unajua nini alimwambia? Alimuuliza kama wewe ni mwana wa Mungu. Mnajua juu ya nini? Niwaambie ni juu ya nini? Mnakumbuka siku ya ubatizo ya Yesu? Sasa Yesu anamaliza batizo. Biblia inasema mbingu zilifanya nini? Zilifunguka, sauti kasikilika na roho akashuka. Sauti gani ilisemaka? Huyu ni mwanangu ninayependezwa, enda asaikali. Mnasikia sauti ya Mungu ilisema Yesu ni mwana wake mpendwa anayependezwa naye. Njoo sikie, shetani alijua kumbe wakati yenye Herode aliua watoto Yesu hakukufaka. Juu ilikuwa sauti iko public. Mena shetani akajua Yesu njo mwana. Sasa Yesu anamfuata, shetani anafuata Yesu mjango apre maombi. Njoo anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu. Maana yake ni kusema nini? Nilisikiaka huko mwana wa Mungu. Sasa kama kweli huko aye, geuza hili jiwe kuwa mkate. Maana yake tentation ya shetani ilikuwa natafuta kuletea Yesu dute. Ni kutafuta muonesha kama hauigeuze, maana yake hauko mtoto wa, hauko mwana wa Mungu. Mwe nilisikiaka. Ukiigeuza njoo ndaitika. Lakini Yesu akaelewa. No. Bie shetani ananiambia halitaacha nidute na vyenye baba alisemaka siku ya ubatizo. Njoo akamwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo wapi? Kinywani mwa nani? Manaki kwa tambia shetani, kama unawaza sikuamini yaka vya nilisikia ile siku ya ubatizo, juu ilitoka mkinywa ya baba ni neno, mile mina iamini, nigeuze ili jiwe kwa mkate, ndakuwa mwana wa Mungu. Hata siigeuze, niko tu mwana wa Mungu. Hata unajaribiwa kama uko na neno, utakuwa nakumbuka hapa siwezi shindwa. Hata adui bakisimama utakumbuka niko na neno imesema, ingalao adui watakuja kwa wingi, watarudia kwa njia 7. Bwana atubariki asubuhi. Narudilia, Jehova akubariki asubuhi na neno yake ipate kufanya kazi kwa maisha yako.